Sa ano na po ako sir eh. Paibayo na po eh. Iskon po. Wait lang po sir ah. Opo, nadaanan. Nandito na ako sa Rap Road sir eh. Rescon po, sa Rescon daw po. Ah, dito. Kala ko dito. Kay Boss Pedring daw po. Na ano na po. Kala ko dito po kasi. Taga lang po. Ayan ko na lang po. Ayun. Yangat natin. Kasi nakano, napala ko. Yangat natin. Sa karawa. Yan, o yan. Yan. Lumabas ka sa tractor, papunta ka doon, o. Doon, sa karawa. Kala ko dito.